Assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. L'on débat sur Kaleono, yulahiki harma ze plateau za Artem set marahanda ama marahanda harma husonao ne je ya mheshimiwa rais mzamani wa nchi ya Komor Sambi ha ila mahamine na mezimiraro ya tulashibani ikao rako jafanshi hukuma hata na leo. Nulibata suka leo no lahiki dhamana mzima wa kisiasa wajao dhamana wa kimahakama wa kisharia wajao mrikao hakawakili yajua harma hele za sahoyezi harma nsatu yinu amugahibenze hakaushangiriwa nemu wa dola wai samidima ni kalon awla suka leo holi ndola fanye sarfanye mahamine na mezimiraro wala mitrafami handaidu لوليا وكاز غيرنجي هرمي مديكا ولا بنس كلون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. نمنا جي مترفهميو ينشيو مهمين نمزميرار هم تشباني رئيس من زمان سامبي أمريكا وكفمان مفنياز ويناه أمرو كمحكمة لزيمبابي ممسوا كمرو جوا وشانغو هرمي محكمة وجويو ونمنا جي إدوسني ليو نمنا جي محكمة كمور ومرو محكمة لويابو حتى ليو Sambi yafanya mahamini na mezimiraru yachukumlo nande suala linu ngali wandupia kwa timru mtu shangaya henamna zanongoza jiri uzile zando le panza libiri jinji haku zanongozino zikanti harma madambili yani ngabo suala nabao la qualification uyo وهي سؤال لها procédure يعني procédure دنزية نروبيراو harme qualification wiyo chizambia watangazaji nyumeni bano kwa ni hoji kale kosa ikao lizingarwa libaliwa kaya aba ha détourné kala isambi ha détourné bano détournement inungyo harme code pénal harme matière ambao pénal spécial heni qualification itongeza wake poursuite ngabo élément zlo constitutif les éléments izo ngazo tsangani henge et délit yamba ikant et délit ka il reproche wa sambi yamba détournement yongi harma code pénal sabane détournement ino hamaze conditions zakant si détournement homru détourner galazimo uranzi ou détourner kuna ujua détourner il doit détourner en détention donc il y a des conditions d'ailleurs et détournement gajo harma détention donc détourner chez donc détourner kuna ujua détourner il doit tukanisho monon ikado tarangalia iso daula kado détourner mapesa ila ministre des finances yakawana mapesa ministre des finances wa yo hamba ikili ludwanin ude ka détourner ko da jojua ya ordonner ya dépenser mapesa cheka jaka ujua Porque yonjiro de kosa li reprochewa o raisi Sambi katika o e condition ya kisharia des éléments constitutifs anza tungeza zikenti singia mbomro hafanya kosa kaijakanti kisharia ama mimi keli neleza abasa ino ngabo question ya éthique kililuha ka ministre des finances wakati lu afanywa ino hajaka raiso haidaula yekaja poursuivre ka njaele wanai shikabo lonjirani izo afani hamwa desambi katubuliwa yaona pashia ngada docteur na ikililu habuliwa hapashia vanelu wa sito inteno executor wakati kao ikililu haka rais yede panza umwinji abenge inuka ya ikililu kaja poursuivre na sambia poursuivre ikililu habuliwa ndi afanya malala o sambi kaja buliwa yonga heurteo ani ngai shangazao omuo wa heni mrekao gena hikma ngabukaya zinu gizo kinyume haruma tile sharia mba hamaze le constitutif shangazi heurteo conscience ni mzimadas etina haja kamlo hasomo ko jasoma wa hafana do ka fana droit ngati onokaya element hiyo kaitu kijakansi au mga tabihero ya abasa inu ngabo element ya saya haruma procédure huzamba ndo mahamine excessif ke sharia shamba mezimine na mezimine hati wa mezi mahamine ya kamili na mezi yongi onziro haku hakabano kango privé mru liberté que laisse-moi faire l'investigation haraka idi on doit jouer les éléments zili yo harma charge or malheureusement quand c'est nous fanya haone mahakama raha kabisa fanya wegabo nugu shangayo kamruha privé liberté na wakabati
utafiti ufanyiwa au julazimike haambiwa au haparoha ni kiwazo ilo nziro mjuma hizo pia dumando yakafungwa akafungwa ha acte administratif unilatéral yafanywa na secrétaire général wa ministère de l'intérieur na banu heni acte ya administratif lazima idunge sharia yani kene base ya sharia acte irengwao na préfet secrétaire général ministre président lazima obéisse à un chambre de principe ya légalité et l'égalité il de charia dans des constitutions ata aussi ha zarete zilio et principe ya légalité yo heni acte lazima qui est conforme or au privé de liberté inundo wekao ihatiziwa et juge aiche au procureur et kagabo enquête préliminaire chez juge aiche de lazima il y a privé liberté après 48 heures il y a détention à enquête préliminaire aux gendarmerie avec houja leo mdikao secrétaire général hatowa note ukamandamo ancien rais ya privé liberté mezimine watinakaya juge da ordonne yo acte kao yo illégal na illégalité yo kisharia yo ba voie de fait yani voie de fait yo acte arbitraire acte kao ge kinyume na sharia ili bana kanga ngamtsehombabi kato ndo alio warongo wao wando watufana droit sha walo majuriste waleza okarintu anda sambia chiliwa la thumma la jamba kasambia tichiliwa comment mjos mutima bekamini tunda sambia tichiliwa mimi ngamwano ngafaniza ufanya ili sambia chiliwa sha hujarambe ukaya sambinga lazima rumili wa voie de fait tichiliwa katika shamfunga bo yo voie de fait yo ndongo nziro miki avocat yo nziro hujarambe ka na rirumie voie de fait inundo wekango illégal arbitraire rifungue sambi abunga rabe ukaya na rirumie arbitraire rifungue mlikao hafungua ki arbitraire et karabana rirumie voie de fait abori kubali ukaye voie de fait rumiliwa yo hufungwa ika haki rumilwa et karikubali ka autorité leo quel que soit administratif ou du joueur une décision arbitraire afungwe sambi abori kubali ukaya ula kumfunga hanungo sharia na singa rabe ukaya uwamfunga secrétaire général du ministère de l'Intérieur il a acte illégal arbitraire manifestement contraire à la loi comment mbiko hapewe liberté yo ngaro joueur leo rabe ukaya batolo acte arbitraire yani una kitu lazima mbia afanye university ngelewe ukaya kuna ujua usahemu fungurwa acte arbitraire yo kinyume na sharia na bano fait de presse iyo définition hayo iyo acte arbitraire wege amstanja bumbabi ikataba kaya mtukosio ukaritsahe sambia chililiwa ha fait de presse katika fait de presse iyo de acte arbitraire ikonga reproche yao ministre de l'intérieur ukaya waitoa na secrétaire général wafunge sambi fanenti ncholewa kaleo tifana wana mahamisho motisumbabi sharia tifana mahashirinina ya experience leo kama tusome siwadura na mda tupandari kole abenge yono nziro hau mruli na doktora sasa materino rajine kwa katwele wemba mimi aminukaya ngawe zonjua au ngawe zonjua no akerade oretize majuriste haumru kaonge na culture na tunde ataka kwa ngudo kakati juriste chele habuwezi yo hasomo haono ngia jua jatsange fikira shoti nilapize wankaza ndabwa no na tuhamba woni msita hiyo zaidi ndo mara sanjani haukarongo haba hende kajaba kinyume nizo mina haba ngutsaho la loi rien que la loi irumilwa na fait de presse inu violer loi avec un juriste wa kweli hama rafsanjani kaza jo haba kinyume nizo mina haba ukariwanie sharia shirumilwa haukaenge sharia kashi stahilwa samika jo kafungwa ni secrétaire général wa ministère de l'intérieur yani mduga manga nguoro amanga botabiri kaleo mimi nielezo sharia leo de minga mlapiziwa na wabakaya wa ho watirumie ani watirumie voie de fait leo sabina fungula ndio faneze soinza shayo décision yo kaba fani wa pression kawa ndua manifester au kagalazimo sambi ya bénéficier de liberté provisoire ndio faneze soinza abasainu timaudu leo yojo irenga des juges chokarabeka ya administration wato décision ya fait de presse
abori rumia ila fait de prince là ri halali shaka yojo rumilwa katika ngaraba kaya fait de prince kinojo rumilwa ifunge mndo ya kufunga sambi voilà arma et suala aussi bien moi font tenesaka ils font inu arma mimi tasawari kama jonika tafsir nojina shay détournement ya mapesa kayo jua ikaya ukaya sambi katika udetene kayo jua ou détourner d'autres udetene harma et forme des délais za droit qu'ils ont dépassé chaque délai za éthique 4 ans c'est énorme quand c'est pas quand même rionekaya trop c'est trop choka leori tsenare exige au kachililiwa harma fait de prince yo ani nungo tsesao namna tumba mpaka au kaya ekara bakana watola fait de prince abor kubali ka fait de prince ino sharia le juge ashurumilo vedia bogardi mettons en contradiction au cas tena abori kubali implicitement ou kakati sambia ko fungwa na fait de prince il est kasharia na yo kanojor kubali au kaya secrétaire général au ministère de l'intérieur ya towe acte quand on qualifié fait de prince ya funge sambi au kaya fait de prince yo acte arbitraire voilà commentaire du téléphone maraba mitra afikama le mumya bono sokaya ya funga sambi tide zahamba sha funga sambi de secrétaire général au ministère de l'intérieur abange lunganao na ukayanga sina mahaba dibikama de juin juillet afansha conseil des ministres beti salam le porte-parole ya kimakati yao ahabila ukaya sambingu juhukumlo o muso homa yani yao ti procureur ti de hamba ti juge cha porte-parole du gouvernement abango afiki ukaya zo komoro wana wale ukaya hadisinu isha funga sambi ti de mahakama komoro cha beti salama ni secrétaire la wahiye bazandani ils ont déjà confirmé van doko et funga handani sambi de secrétaire général du ministère de l'intérieur yukawati mrulo mjeni mwizo on pia waone acte ikao de ya privé liberté ya président sambi na yule acte ilao ikao il a un fait de prince oka acte ikao handani kaja na droit urenga et yabili ngio manifestement illégal oka ngio arbitraire c'est un acte arbitraire va donner kawati mnutoele wakaya privation ya dibaze harmo acte ya secrétaire général yongio illégal amreje kawati mrulo dunia ko do fungwa même provisoirement harma acte administratif c'est toujours une autorité judiciaire et karma cadre et enquête préliminaire ou des gendarmerie na procureur et chef wao do uzifanya hata hiyo sharia shi cadre shamba 24 heures plus 24 heures ya enquête préliminaire njumabo bo obligé wambewa procureur idika au no cas élément gizo ya présenter dossier au hae et juge d'instruction hae juge d'adjoint inculpé ya poursuivre. Ici, au ministère de l'Intérieur, ce général, il y a tout acte, a fait de prince. C'est une violation flagrante des droits fondamentaux, une violation flagrante des procédures, mais surtout, il nous fait de prince. Il fait de prince, il y a les enros, il y a acte arbitraire. Au Jaleori demande au Kaya Rumi acte arbitraire. Il disait acte arbitraire. Avant de couper acte arbitraire, yuti arbitraire. Ben Rita Rumilo. Tino Jouame Minitsahe, Kawarmulo acte arbitraire. Il faut jouer président Sambi. Raba, yenizo onjo kumarizi watabishauri ukaya mwakaelewa shaba confirmation holomro wa kimahakama de ukaya shafanga Sambi tileza hamba. Shanga pumba jiro jina shesikiti soda zinukaya mdoha madawe wakaula ka rais wa daula wala kaja kwa mdoha madami au mdoho mamshinda shula rais wa daula hotinda tula bala batina kanuni za kisharia za mfunga au zile sharia shaplikwa shangio illegalement imdoha madawe wanili ya sharia shakomori na hamadawe bantipa ko karma yezi shuli shakomori anirunga alo kambuka wakati program tu manifeste kanta wi mwedaula oyudhamana wadaula yakaya il faut pas qu'il y ait de respect ani jem mada zanyi mahakimu wa mashasha ana limiti hakimu mi avocat samahani avocat zabiri avocat nguju kwa fanango ni kasi rongo wao ridazaje no mimi samana jaba mfanya majuzi ya mwana nyanyi Idris ya sanctionné wao ulobino mahakama mlenge fanya geste yotsanganya basi hiyo tema avocat banu kisharia mwadejondo kisharia avocat il faut un ndongo shada mo mahakama manifestation manila ka possible quand ndo bonze bala wala de ma militaire de ma gendarme do rito wa bonze
si c'est qu'on fait un sitting à l'intérieur Buhari mahakama au doit joritoa wa rabonze wewe ngoboka une affaire politique lazima ukiwa ndo politique doit réagir dans les partis politiques ou lazima uzise ka pourquoi ou watu réagir wafanya meeting ya wafanya réunion wa dénonce hiyo lazima fanya waambe cho kama avocat kwa tujo injia madawa ikao koja constituelwa anokisho kaya kamtina droit ukaya avocat ya onakayo oye katina droit chinde sharia yafanya courrier ya manifestation ya obeshe ya swadi majuri au madhamana wa kimahakama juri ndai no bano avocat oyimdu la profession libérale yo wani ya mru ikao harengwa ni mru ikao nge concerné yo de sharia kelisha haba kelisha kansi kawati mrudi mwenda hula itsaha kama ndenge nikiavoka mru fulani yotiki sharia kuna ujua urenga dawa ito kakujarengo epi bano wewe ngoboka ina affaire politique wanzo maboka wafanya وشو لازم أعمل كان بوليتيك؟ شايف كبيرة برا الشريعة، هولي ونكابو الشريعة شيء بلان فجأة بس بلان كاي الشريعة هي اللي سوى منا بها هفهمون كي بس الشريعة، يعني كم تسمونه الشيء لو يدونوسي هم بكا أنا ذي يدونوسي ده زين ربا وانو. يوا شانا من نوجي نكبات سلم نوجي سلم زينو كم نجزم كرومان بي يا فني كورية يا هدرسي يا هدرسيري ما زينو يا فوكوا ما فوكوا كأننا ما فوكوا را رونغازي فنيا غانزي هاو غادنوسي غانزو يدي كايدي جو كوتشوغeza سنونغوزي ولا solution غانزي فنيا غادي نمهمينه usifikiri kama ile nzamba ule oba kama avocado Faransa ndo mahore na ulohono wazanzi hawanzi hawamba shati konoje kati tsambe yetu question ka avocat ou juriste ou non amdogo kiranya ranzi kablia oka emprisonnement excessif il y a dès son jugement il heurteo heni conscience amzimanda singa nzamba mimi ni sandongo wa ngamzam inuma hamine heni sa na interrogewa ngamzabo ngamabokaya zinonga zibira na itsi haki mettre en fikira disons ba ukayabanga jarme ka yasambi we mrwa juo kabrwa juo ba malauko ngao gejua ngao jua ba on compte sur là on compte minji ha de mana ba u besi c'est très simple en tout moi les voilà même ce qu'on a parti politique ya OPEC na ifana 2008 damina wana mardunga na 2016 la isambi ka candidat cha si des candidats au cas où et candidature a des zilo donc miska candidat indépendant wakati candidature henda ya zilo hani sutone ne parti jua ni sutone abasa ino mimi wakati na sutone wa ne parti jua ika normal ukan si continue amitié ne parti pek refusione e parti pek ne parti jua ene bado akapeke pia ngwa jua leo wakubali wadunga wenji chasi wenji gasamwe parti jua abasa ino 2017 wafanywa congrès nzuani yanti bureau il doit être ses partis mimi ntina parti ntina legitimité odohima enizajiri amwensi za kisiasa nturongo wa ntwanza jina mwaga mrwario justement barua nikao yede atende ya legitimité parti leo yede lona legitimité okene hanti wani ni congrès mwe parti mimi ngami militant tu obligé de se kadoma na ntoni zone ntoni kiwazo ngami raia ngami militant simple militant mwe parti jo pourquoi du quand dit que demain ntoni zo des orientations que vous avez parti vous avez pas traitement ni que mimi militant tout bien izinde changa za komoro kaya leo ila popularité ya sambi ya hanio harme famille hanya jua aba mgongo duko reagisa ndake militant wa jua ukaya nge haransi wa ngujifio ani kamchum zila yakafikiru kale o zimvuza kana jua ani leo kabidi jombo na baha antake maranya wajua washemeze sibuka zishawashemeze wasimunziano bazinti haki holwa abainu question ya siasa zabari ntuzifanya yongu jo honda mazama na parti jua wauzi sa kosa raia wa parti jua oui tu les okaya wala zwana ge initiative ya action politique des partis jua de mazama na parti jua tena jua mimi ila ge initiative au nijibu suala kao ntina dhamana wa action parti jua ngelazimu uzise dhamana parti jua ne bureau parti jua ngizo hapo au lazima amene sobe kama mimi amjuka solidaire na heni action ikao ngejo proposewa i décider ne parti jo mimi militant tout ba ideo wala hali na kadorongo wana kadoga position skana parti le parti na kujua chantina doma na parti jo nam swala la mauzi c'est secrétaire général kabla ja persala uzi sa shande nukai yewotsi mdu mana wanu kaseti ha uloke dhamana somani kati dorenga décision za hangu leo amju hujana takewa ukaya amrengo décision ntona e autorité wirenga shangawana ila fursa yoshindwa convaincre madhamana wa muhadisi wa propose fikra za hao kwa Paulo ni fana aldawa we kajo para shawoyo wa para propose ya jamani yo non ngabo raison zido jine kao laisser du candidat aux abeban para ma réunion au
we banicho kanyango ule unusami mimi kanyanja wa proposea wao ne wao usika pourquoi hawizo wafanya ndio hizo fikira hili na hiyo haki mimi tunaambia kama disumeta ma decision kama jore ngao bali mana na bajami uka wewe mru ngabo wanzani wa sambi ngabo joka ukana parti yao hala wayende kaja kubaliwa shaja ka usutene wewe anga wanzani woni mka amra mada leo ezindo sambi leo zitabuliza zundo leo shikabidi kula mwasha kwa jenipar shauri ngeni initiative ndio washanga wende wao pale wambia ingerfanyao enisani waona individuellement kama hadisi ama boje kwa sango zambao cha decision urenga ntuhanza mimi njeni akuzewa kama nego decision ikao nsabilita wirenga sino amja akuzewa tena katija kwa njawaru wonotosha pale akaurongoa hameto en difficulté kareni nungu haba ngutingo ari kaja karogole parti kaja voilà ce que mimi ngam kreni bangu ukade on jetsu ngo watsa bakaya njaro mo njabana ndogo wenja bango harma ikasambi ronokaya ngabo wanajana abunga bantu wa parti jua wafanye 2021 août ifikiranu uparo hambi wayo au ngotuna harma zirezo non, Tichia, Tambi, on a adhéré 21 août. Oui, non, c'est là, 21 août, quand on doit manifester, on doit avoir un gonje, oui, on me dit, Tam Shangama, Arzadi, Saba, quand la dit, car moi, télévision et radio, et Haïba, discuter. Bon, il y a quoi, Timro, tu dis qu'à adhérer à une manifestation pacifique, il y a une Sakaya, car tu dis, Biwa, Aogar Kozao, ezijirio ama pesa sami kakatu buliwa ya liberté ai katu na fanaje swenza yo haki yo kata besoin wala mambio watu ndo tawajua bahe gabandu wengi kwa kwati jua nongo azifanya tuamini kama changama paroka jua et pourtant rappelé personnellement quand doit pour manifester donc les katika instigateur kanja kaya jo détail do muhimu de dimanche quand doit vai na mnamba ndo enesekaya katu jua ezijirio c'est tout est-ce que on va comme la on va wa fanya marche pacifique namna jijo kandela ibana ah non non on doit vai que tu voulais marche pacifique kati le wando ikaamba fanya marche yamba bon je dunga parti wa jo ni kazo orientation donc tu vas quand njeu quand tu kairiwe wende wa hoji imadomane kangwa ni cause orientation hizo mimi amlindo ize conseil joto la parti cheba kama mimi musitehi amsitehi madomana parti donc ze conseil joto qu'il naishia mchangama yeye eleza juzi ukayangwa pele on doit faire un groupe pour manifester damishi avumbu manifestation illégale comme manifestation en autorisation et quand de wando ces manifestations déposées aux usines zikachukubaliwa donc ou wandugu vertu harma légalité yo mimi sio don pare wando de légalité comme mchangama kajazi para comme asa kwa tuzi para chamo elezoka mimi amjudunga ijukawe parti kwa juha aminukaya ijufanyisha siku yona vaza ngonje wizo ngejo disambabi yezini oshindiwa wala mwembabi somani miti mchoi namna uhelo nao yo namna ambalika ndoli site yankili ya hondo ka wazipanga zeno ngwizo ntomi kwa tuzifanya jo tubai kwa zifanya vongo aminuka ojo hundi hana marune amfikiri ametra amfikiri namna jo nao hina wakati ngarakautore waza no abiliwa rarwani ezingyo ban d'ici 2024 gejao sambinge ban ingono kaya iperdinu karba kemna ata mamitsano mine usanganya ndongo mbili 2024 ngaijao 2024 abo hinde aba election présidentielle zaza yo agenda yo tolezando ka ujorege decision de parti du Watsinda ntimo tsinda ukakika candidat non somane sindio ufanya analyse ya agenda ya parti du question candidature mabo position hai jua ou lazima watoe en fonction ya calendrier hao les échéances hizo sidame mimi leo mirania tubai mwana wa parti jua cha kutenir compte les facteurs hizo za agenda hiyo yote ngo individuel na mimi tena winje hiyo ya parti de Johnny kazo orientation za ono kajo zo baro tili makandida ama député njeni makameni ujamba famia sambi wanahahi mshahahi banotabia makameni non ndo yambia wana sambi wa famia jo zambabano nju ya gutia mvuyo ulioko no komo tena na famia banga famia personnel nga famia politique shamba wana ne mshahahi pia mchitawa zile subira bano mnyezi mngo hanza ndo subira donc yule ndo nafasi wenda we tundamba byo mjamba habari woni kasi ndo mono wewe muhenda regularment simlaudi yengine mna gestion ya bon katim nonondo yo normal kwa timla jufungwa mahamine kwa tina hukma kwa tina ya kimnono kama de hata kado zinji kani autorisation ja kililo wani kiwenda fanesu Dar es Salaam kajaniki wataba hindo skiti hao ni tena honda possibilité na wakati kama tikubaliwa kwa wakati mu kubaliwa shikasikubaliwa muhenda regularment choma heda mbabi wakati kama mwade mbabi
bon kado ziha kati sihone covid wege haumuhifadhi njaka henda atama mashuhuri njaka henda kaja kaanza ni contaminer watu donc yona pandaji jinjenda donc tsika ujivura babi atama mashuhuri njaka henda barada hamiso swala horiani asambi disira bilo 2024 ngoji panyarisho je ki candidat même si kutubala est parti du mandat au kaya na mi amé parti du avant am du soumettre moi je parti du hamba tu ambarsene ma candidat moi ma député njenda candidat et mimi tabam di soumettre à moi je parti du wa juha bala menji rika wazima metra fahami ya swala zima la sambi haukanga fanya maha mine na mezimira ranzia tilwa shibani batina mahakama kwa jalanza fikira zai harma zira jwa temse bisikango na kalma au ikauka fikira kusema kajoji sande bakati yozamba kabla jama mpango ton no tina nongo mahsus lo mshukuria nikai bahati ni rongo isha tina nongo mahsus ya weleza tina kinyume alma hada ni